عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس 61. هذا الدرس سيكون عبارة عن حوار dialogue entre أمال et journaliste. هذا الحوار هو ضمن مجموعة الحوارات، أي حوار بين منال والصحفية. إذا مشاهدينا الكرام، من أراد مشاهدة الحوارات أو مشاهدة قائمة التكلم باللغة الفرنسية أو مشاهدة دروس القواعد أو القصص، فيمكنه الضغط على علامة إي في أعلى الفيديو. هناك في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى، علامة إي محاطة بدائرة، اضغط عليها وستجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وسأبدأ الدرس على بركة الله. Journaliste, qu'est-ce qui vous intéresse؟ أي journaliste، الصحفية. qu'est-ce qui عندما نقول qu'est-ce qui نقول بماذا أو ماذا. إذن بماذا vous intéressez، كنت مهتمة. qu'est-ce qui بماذا. إذن qu'est-ce qui vous intéressez، بماذا كنت مهتمة. أمال tout j'aimais visiter les musées, me promener dans les parcs. Il y a beaucoup d'activités culturelles. إذن بماذا كنت مهتمة. qu'est-ce qui vous intéressait. tout إذن أمال tout كل شيء. j'aimais visiter كنت أحب. j'aimais visiter زيارة les musées المتاحف. j'aimais visiter les musées. me promener dans les parcs والمشي في الحدائق أو حول الحدائق. il y a beaucoup d'activités culturelles، وهناك الكثير من الأنشطة. إذا مشاهدينا الكرام، هي تهتم، أمل تهتم بزيارة أو تحب زيارة المتاحف، وأيضا promener أي المشي أو التنزه. promener التنزه dans les parcs في الحدائق، التنزه في الحدائق. وأيضا les activités culturelles أي الأنشطة الثقافية. إذن زيارة les musées، visiter، promener، وأيضا l'activité culturelle. إذن أعيدوا معي، سأقرأ ببطء. أمال tout j'aimais visiter les musées، me promener dans les parcs. Il y a beaucoup d'activités culturelles. journaliste, que faites-vous dans la vie. que faites-vous dans la vie أي المراسل أو الصحفية، que faites-vous dans la vie ماذا تفعلي في الحياة. إذن que faites-vous. la journaliste تتكلم مع السيدة آمال باحترام وتقول لها que faites-vous ماذا تفعلي dans la vie في حياتك، أي ما هو العمل الذي تقومين به في حياتك. أو يمكن أن نقول qu'est-ce que vous faites dans la vie. إذن qu'est-ce que vous faites dans la vie أو que faites-vous dans la vie. ماذا تفعلي في الحياة. أمال je suis serveuse dans un restaurant français
dans le centre-ville de Montréal. Je suis serveuse أمال. Je suis serveuse أنا نادلة dans un restaurant في مطعم فرنسي dans le centre-ville في وسط مدينة de Montréal dans le centre-ville de Montréal أي في وسط مدينة Montréal. Je suis serveuse. Je suis serveuse dans un restaurant français dans le centre-ville de Montréal. إذن je suis serveuse أنا نادلة. Je suis serveuse أنا نادلة في مطعم dans un restaurant في مطعم français فرنسي. إذن dans إذن dans تعني في dans le centre-ville de Montréal. يمكن أيضا أن تقولي أنت سيدتي إن كنت تريد أن تقولي أنا نادلة ستقولين je suis serveuse. وإذا تريد أن تقولي شخص ما أنت نادلة ستقول tu es serveuse وهي serveuse. ولكن إذا قلنا serveur فهو المذكر نادل في مقهى نادل. Je suis serveur. Je suis serveuse dans un restaurant français dans le centre-ville de Montréal. Journaliste, quelles sont les conditions de travail? Quelles sont les conditions de travail? Journaliste, quelles sont journalistes? Quelles sont les conditions de travail? الصحفية ما هي شروط العمل? Quelles sont les conditions de travail? Quelles sont les conditions شروط de travail العمل؟ هي sont تعني هم. Quels sont ما هم. ولكن في اللغة العربية لا نقول ما هم نقول ما هي رغم أن هناك جمع. les conditions شروط تنتهي بS شروط العمل travail. إذا قلنا condition بدون S تعني شرط. condition بدون S تعني شرط. quelles sont les conditions de travail? ما هي شروط العمل؟ أمل je travaille 5 jours par semaine du mardi au samedi. Seulement le soir et j'ai 3 semaines de vacances par an. Amal, je travaille 5 jours par semaine du mardi au samedi, seulement le soir et j'ai 3 semaines de vacances par an. Amal, je travaille أعمل 5 jours 5 أيام par semaine في الأسبوع du mardi au samedi من الثلاثاء إلى السبت et j'ai 3 semaines ولدي seulement le soir فقط في المساء et تعني j'ai 3 semaines ولدي 3 أسابيع de vacances إجازة par an في السنة. إذن je travaille 5 jours par semaine. Je travaille 5 jours par semaine. أعمل 5 أيام في الأسبوع. أو يمكن أن تقول je travaille 2 jours par semaine. Du mardi au samedi. Seulement, فقط, seulement, le soir. Et j'ai 3 semaines de vacances par an. Et j'ai 3 semaines de vacances par an. إذن هنا par semaine و par an. أي من الأسبوع أو من السنة. ونقول في اللغة العربية بالضبط في الأسبوع وفي السنة. يعني 3
أسابيع من السنة. سنحذف 3 أسابيع من السنة par an. أو نقول par là من هنا par là par ici أو par ci من هنا. إذن je travaille 5 jours par semaine du mardi au samedi seulement le soir et j'ai 3 semaines de vacances par an. Journaliste, vous avez des projets. Vous avez des projets. على شكل سؤال. Vous avez des projets. يمكن أن أقول أنا j'ai des projets. يمكن أن أقول أنا j'ai des projets. ليس على شكل سؤال. أخبرك فقط. ولكن السؤال ستقول vous avez des projets. Vous avez des projets. الصحفية هل لديك مشاريع. Vous avez des projets. هل لديك مشاريع. أو avez-vous. يمكن أن تطرح السؤال الصحفي على هذا الشكل. Avez-vous des projets. وسنضع tiret. Avez-vous des projets. أو يمكن أن نقول est-ce que vous avez des projets. Est-ce que vous avez des projets. هل لديك مشاريع. Est-ce que vous avez des projets. Est-ce que استعملنا est-ce que على شكل هل. أمال je vais en France cet été. Je vais en France cet été. Ma famille va se réunir. Mon grand-père aura 99 ans. Le 27 juillet, on fera la fête. Amal, je vais en France. سأذهب إلى فرنسا. Cet été, هذا الصيف. Ma famille va se réunir. عائلتي ستلتقي. Mon grand-père aura أي سوف يكون عمر مثلا جدي mon grand-père 99 سنة 99 ans سنة. le 27 في 27 يوليوز on fera la fête. سوف نحتفل. إذن هنا يوليوز. إذن يوليو أو يوليوز. جوان وهو يونيو وجويي يوليوز على ما أظن. إذن je vais en France. Je vais en France cet été. Ma famille va. نتكلم الآن عن الأفعال. Se réunir. Mon grand-père aura 99 ans. Le 27 juillet, on fera la fête. إذن je vais en France. سأذهب. Le verbe aller au présent. La conjugaison du verbe aller au présent. أي تصريف الفعل يذهب إلى الحاضر. Je vais, tu vas, il va. Je vais en France, tu vas en France, il va en France. Cet été في هذا الصيف. Ma famille va. أيضا le verbe aller au présent. قلنا je vais, tu vas, il va. Ma famille, il va se réunir. Ma famille va se réunir. Mon grand-père aura le verbe avoir au futur. سيكون لديه 99 ans. Le 27 juillet, on fera le verbe faire au futur. La fête. On fera la fête. إذن انتهى الحوار. أتمنى من الله العلي القدير أن تكونوا قد استفدتم من هذا الحوار بشكل سهل وبسيط. وأطلب منكم أن تشاركوا هذا الحوار مع أصدقائكم وأحبابكم عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وأيضا أقول لمن التحق بنا مؤخرا فليضغط على علامة إي وسط دائرة في أعلى الفيديو ليشاهد برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. أو يمكنكم أيضا الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق
أو الضغط على اسم القناة لا لونغ فرونسيز وهو أسفل الفيديو مباشرة. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم.